kita angkat tangan kita kepada Tuhan di sorga. Just praise God. Kita puji Dia. How many felt the strong anointing during the time of worship? How many have felt strong anointing during the time of worship? Berapa banyak dari saudara menikmati waktu penyembahan? Holy Spirit is moving in our midst. Roh Kudus sedang bergerak di tempat ini. I can see the presence of God has been touching each and everybody. Saya dapat melihat bahwa tangan Tuhan sedang menjamah saudara. Oh, we love you, Father, Lord. Kami mengasihi Engkau Bapa. I sing praises to your name. Aku mengangkat pujian bagi namamu. Praises to your name. Pujian bagi namamu, kemuliaan bagi namamu. Let's all lift our hands towards God and say, Lord, today who I am, it's because of you. Mari kita semua angkat tangan kita kepada Bapa di surga dan berkata, Bapa, siapakah engkau ini dapat menyembah Engkau? Today who I am, because you gave a life for me. Hari ini siapakah engkau berikan hidup bagiku? Today who I am, because you came into my life. Hari ini siapakah engkau datang dalam hidupku? Today I have a family. Today I have a children. Today I have a work. It's because of you, Lord. Hari ini aku punya anak, punya teman, punya keluarga. Semua karena Engkau ya Tuhan. I need you more in my life. Aku butuh Engkau dalam hidupku. Without you, I cannot do anything, oh God. Without you, I cannot do anything, oh Lord. Tanpa Engkau, aku tidak bisa mendapatkan perkara yang baik. I need your blessings. Aku butuh berkat-Mu. I need your touch. Aku butuh jamahan-Mu. I need your deliverance. Aku butuh kelepasan daripada-Mu. I am here to worship you. Aku di sini menyembah Engkau. Mercy on me, Lord. Mercy on me, Lord. Kasihanilah aku ya Tuhan. Mercy on me, Lord. Kasihanilah aku ya Tuhan. I sing praise to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh God, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, to be kita kepada Bapa di sorga. Hallelujah. Haleluya. Oh, we worship
syukur kepadamu, kami puji Engkau. You are the worthy to be praised. Engkau sungguh layak dipuji. You are a glorious God. Engkau adalah Allah yang berkemuliaan. Your kingdom is same yesterday, today, and forever. Kerajaanmu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Moses bowed and worshipped you. Musa menundukkan kepala dan menyembah Engkau. Nobody can stand in your presence, O God. Tidak ada yang bisa bertahan di hadapanmu, ya Allah. Lord, we love you from our bottom of heart. Tuhan, kami mengasihi Engkau dari dasar hati kami yang paling dalam. You are worthy to be praised. Hanya Engkau yang layak dipuji. No man come to you without Jesus in your throne. Tidak ada orang dapat datang kepadamu tanpa Yesus di takhtamu. Lord, as a church, we worship you with one accord, one mind, one soul. Tuhan, sungguh kami sebagai gereja menyembah Engkau dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Holy Spirit, take a control over today's meeting. Roh Kudus, bawa kami lebih dekat lagi di dalam ibadah ini. Speak to us and magnify holy name. Berbicara kepada setiap kami, Tuhan, dan biarlah kuasa nama-Mu nyata. We give you glory, honor unto your holy name, O God. Kami mengembalikan segala pujian, hormat kepada nama-Mu yang kudus, ya Allah. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Shall we give a clap? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. Tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Take your seat. Silakan duduk, Bapak. I think keyboard volume is too much. Shall I Ya. God bless you. Terima kasih, Tuhan berkati. Volumenya bisa dikecilin. Greetings to everyone in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ in this special meeting. Ya, sungguh saya menyambut saudara dengan nama Tuhan Yesus Kristus di dalam pertemuan kita yang spesial ini. How many of you happy today in the house of God? Berapa banyak dari saudara merasa bersukacita di rumah Tuhan? First, I thank God for this wonderful opportunity. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan atas ibadah yang luar biasa ini. And second, our beloved pastor who coordinated organized this meeting through the Woman of God ministry in Medan. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada gembala kita Pak Nenggolan di tempat ini melalui ministry Woman of God dari Medan. Ibadah ini boleh terselenggara. You know, all the way from Medan to reach this place, to excitement, to see all of you, to worship with you in Jesus' name. Ya, kami jauh-jauh datang dari Medan untuk melihat saudara menyembah Tuhan. Haleluya. You have a good worship leader pastor. Jemaat ini memiliki WL pendeta pula yang bagus. Mana tepuk tangannya? What a worship it is. Bayangkan seorang gembala menjadi worshiper, menjadi WL. When we are rejoicing in the presence of God, you are worshiping God and magnifying your worship. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia ketika kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. I sing praises to your Lord. Holy is Lord, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Haleluya. 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 Selamat malam.
God bless you, all of you. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. How are you? All of you fine? Apa kabar saudara? Apakah semua dahsyat luar biasa? Today this meeting, Pada ibadah kita malam ini, I can feel the strong anointing of the Holy Spirit is going to come upon you. saya sudah merasakan betapa kuatnya kehadiran Roh Kudus dan turun atas setiap saudara. Some of you going to see the visions of God. Sebagian dari saudara akan dapat melihat visi dari Tuhan, Some of you going to get the healings from the Lord. dan sebagian dari saudara akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, Some of you get anointing from the Lord. dan sebagian dari saudara akan mendapat urapan baru dari Tuhan. How many of you ready? God is ready to bless you. Berapa banyak dari saudara yang siap diberkati Tuhan? Angkat tanganmu. I say praises To your name, oh God, praises to your name, oh God, for your name is great and greatly to be Today, the message is Bapak Ibu Saudara, malam ini pesan Tuhan adalah waiting. menunggu, menanti-nantikan. We people always wait for many things. Kita sebagai manusia seringkali menunggu untuk banyak hal. The people who work for 30 days, they wait for salary. Orang yang kerja selama 30 hari sebulan nunggu menantikan gaji. Human always often wait for breakfast, lunch, and the dinner. Ya, manusia selalu menunggu untuk menikmati sarapan, makan siang, dan makan malam. Many people wait for WhatsApp message, phone call, many things. Ya, banyak orang menunggu di telepon, menunggu berita dari WhatsApp, dan banyak hal yang ditunggu. But how many of you wait upon the Lord? Tetapi berapa banyak dari saudara yang suka menanti-nantikan Tuhan? That is very, very important. Itu yang penting. In the worldly, you can wait for many things. Di dunia ini aja kita nunggu banyak hal. But if you don't wait upon the Lord, Tapi kalau nggak mau menanti-nantikan you Tuhan, are missing something in your life. engkau sedang kehilangan sesuatu dalam hidupmu. Today I'm going to talk to you 5 types of waiting. Ya, hari ini saya akan bagikan kepada saudara ada 5 jenis menanti-nantikan. In the hands, we have a 5 finger. Di dalam jari tangan kita ada 5 jari, bukan? Like that, I'm going to speak to you 5 points to you. Dengan demikian aku juga akan berbicara 5 poin buat saudara. You should not forget the point which I'm going to share with you right now. Tolong jangan dilupakan kelima poin yang akan saya bagikan sekarang. Amin. It's going to be a prophetical message. Kelima-limanya akan menjadi pesan profetik nubuat. The first point, Poin pertama, catat. yearly waiting. Penantian tahunan. The second point, Yang kedua, monthly waiting. penantian bulanan. The third point, Yang ketiga, weekly waiting. penantian mingguan. The fourth point, Poin yang keempat, daily waiting. penantian harian. And finally, Dan akhirnya, hourly waiting. yaitu penantian jam. I repeat again, Saya ulangi lagi. yearly waiting, Yang pertama itu penantian tahunan, monthly waiting, bulanan, weekly waiting, penantian mingguan, daily waiting, penantian harian, and finally minute dan waiting. terakhir penantian jam. Those who Jaman. wait upon the Lord. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, We are people, so many times we are waiting yearly for some miracles to take place. kita sebagai umat Tuhan udah menanti-nantikan bertahun-tahun untuk mujizat terjadi, bukan? So many years we are waiting for some miracles to take place. Sudah bertahun-tahun dari setiap kita menantikan mujizat terjadi. So many years we are waiting for the marriage. Ya, udah bertahun-tahun kita menunggu jodoh untuk bisa menikah berumah tangga. So many years we are waiting for the child blessings. Udah bertahun-tahun dari sebagian dari saudara menantikan diberikan So many putra-putri. years we are waiting for business to prosper.
Ya, sudah bertahun-tahun saudara menunggu bisnismu diberkati. So many years you're waiting and asking God to fill you with the gifts of the Holy Spirit. Udah bertahun-tahun saudara menanti-nantikan diberikan karunia-karunia Roh Kudus. So many years you're waiting for the healing for your sickness. Ya, udah bertahun-tahun saudara menanti-nantikan kesembuhan dari segala penyakitmu. So many years you're waiting for your church to grow. Udah bertahun-tahun saudara untuk menantikan pertumbuhan gereja. So many years you're waiting the church should occupy the souls of God. So many years we're waiting for the church to occupy the souls of God. Ya, sudah bertahun-tahun ditunggu agar gereja ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. So many years we're waiting the church should expand more and more. Sudah bertahun-tahun saudara menantikan gereja ini berkembang, melebar kiri kanan, muka belakang. Isaiah 40:31 says, kita buka dari Yesaya 40:31 berkata, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Orang yang menanti-nantikan Tuhan beroleh kekuatan baru. See, you might be a people waiting for years and years for miracles to take place. Lihat, mungkin saudara sudah bertahun-tahun nunggu untuk mujizat terjadi. But I believe this is a season God is going to answer your prayers in Jesus' Tetapi name. saya percaya inilah musimnya engkau mendapatkan jawaban doamu dari Tuhan. Haleluya. The people of Israel is a covenant people of God. Bangsa Israel adalah umat perjanjian Allah. But these people, for 30 years, they were in the slavery. Tetapi umat ini 400 tahun diperbudak. How many years? Berapa tahun? For 30 years. 430 tahun. For 30 years they were exiled, bondage. Mereka ada di pembuangan, ada dalam belenggu. They were crying to Jehovah. Mereka berseru kepada Jehova. They were praying to God, Lord, we need our own nation. We need a deliverance. Tuhan, kami butuh bangsa sendiri, kami butuh merdeka. The first point, waiting for years. Ya, poin pertama tadi kan menunggu bertahun-tahun, bukan? Not 1 year, 2 years, 430 years they were waiting. Bukan 2-3 tahun, tapi 430 tahun. 30 tahun. Exodus chapter 3:7 says, Di dalam Keluaran 3 ayat 7 berkata, God seen the tears of that people. Allah melihat air mata tangisan dari bangsa Israel. To deliver the people out of bondage, God sent for the prophet called Moses. Ya, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Allah kirim Musa. Exodus chapter 3:17 says, Di dalam Keluaran 3:17 dikatakan, God gave the promise to them. Allah memberikan janji kepada mereka. You know what is the promise? Saudara tahu apa janjinya? I'll give the land which flows the milk and honey. Aku akan memberikan kepadamu tanah yang penuh susu dan madu. Really, 2 years back I came to Medan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh 2 tahun yang lalu saya datang ke Medan. I went to few places, that's all. Ya, aku pergi ke beberapa tempat. Oh, I thought, okay, Medan would be like this only. Oh, saya berpikir, oh Medan akan seperti ini nanti. But today, I am in the mountain. Tetapi sekarang aku ada di pegunungan, di gunung. When I was driving, when I'm riding from the top to the bottom to the top of the mountain. Ya, ketika tadi kami mengendarai mobil dari bawah ke atas sini, I said within my heart, wow, it's very beautiful. dan aku berkata dalam hati, wow, indah sekali daerah ini. It's like a land which flows in milk and honey. Bagaikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Indonesia is a beautiful country. Indonesia adalah negeri yang indah. Indonesia people are beautiful. Indonesia country also beautiful. Orang Indonesia pun cantik-cantik, negerinya pun cantik. Mana tangannya? For 30 years they were waiting. 430 tahun bangsa Israel nunggu. And finally God gave them the country that flows milk and honey. Dan akhirnya Allah pun menghadiahkan tanah negeri yang penuh susu dan madu. It is a prophecy for somebody right now. Ini firman ini sekarang berlaku untuk kita sebagai nubuat. You may be waiting to purchase own house for many years. Ya, engkau sudah lama menunggu bisa beli rumah sendiri bertahun-tahun. You are asking God, Lord, we want own house, own land. Engkau minta kepada Tuhan, Tuhan, kami mau punya rumah sendiri, punya tanah sendiri. But very quickly, God is going to bless you in Jesus' name. Tetapi dalam waktu dekat Tuhan akan menggenapi janjinya, menjawab doamu. How many of you believe?
Berapa banyak yang percaya? I sing praises to your name. Oh God, praises to your name. Oh God, your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Ayo, ayo bersama saya nyanyikan. To your name, oh God, your name is great and greatly to be Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu. Bersama saya, ayo mari. Pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, Tuhan, namamu Tuhan, besar dan layak dipuji. Haleluya. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. What is the first point? Apa poin pertama tadi? Apa? If you wait upon the Lord for years, Tahunan, menunggu tahunan. tahunan, Ya, tahunan. menunggu tahunan. When you wait upon the years tahunan, Kalau saudara menunggu bertahun-tahun, how God gave the country to the Israel, He will give everything for you. kalau dia memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel yang udah bertahun-tahun nunggu, maka apapun yang saudara butuhkan akan diberikan oleh Tuhan. Genesis chapter 12, you can read the man called Abraham. Di dalam Kejadian 12, saudara bisa menemukan ada satu pribadi yang bernama Abraham. God gave the promise to Abraham. Allah memberikan janji kepada Abraham, I'll make your name great, you shall be blessed, you become a great nation. ya, aku akan membuat namamu masyhur, akan membuat bangsa besar dan menjadi bangsa yang besar. God gave every blessings to Abraham. Ya, semua berkat-berkat itu diberikan Allah kepada Abraham. He got many workers. Banyak pembantunya, pengerjanya, Wherever he goes, that land belongs to Abraham. dan ada tanah yang kemudian diberikan kepada Abraham. He got all the blessings, Dia menerima berkat-berkat itu, but is waiting for years for the tetapi blessings. menunggu bertahun-tahun untuk berkat itu diberikan. He don't have a child. Dia nggak punya anak. That's a waiting for many years. Dia menunggu bertahun-tahun. Almost he became old. Bahkan dia sudah nyaris tua. Some people you are thinking, I became old. Will God will bless me? Sebagian dari saudara berpikir, aku kan udah tua, apa mungkin Tuhan masih memberkati aku? Say to somebody, God will never sees your age. Kasih tahu kiri kananmu, Tuhan nggak pernah melihat usiamu. Ayo, bilang. Say, God will never sees your age. Ya, Tuhan nggak pernah lihat usia. Old is always gold. Karena old, tua selalu gold, emas. Old is always gold. Tua itu selalu emas. Don't see your age. Udah nggak usah lihat umurnya. You look like young.
Ya, orang dari depan ini nampak semua But muda-muda they kok. look like you. Ya, lihatlah kayak aku, udah Age 67. is a number. Tapi kayak sebaya dengan dia. It's all about your soul. It's all about your thinking. Ini sebenarnya urusannya adalah soal jiwa kita, soal apa yang kita pikirkan. Abraham in 99 years he was believing God. Abraham di usia 99 tahun dia percaya Tuhan. God remembered what he spoken to Abraham. Tetapi Allah tetap mengingat apa yang telah terucap buat Abraham. At the age of 99, God gave him son Isaac. Pada usia 99 tahun Allah kasih dia putra bernama Ishak. You may be 40, you may be 50, you may be 30. You are waiting some special blessing. I'm telling you, God is going to give it for you in Jesus' name. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara usia 50, 40, 30 tahun dan menunggu sesuatu. Saya mau beritahu hari ini engkau mendapatkan jawabannya. How many of you believe that God is going to give to you? Berapa banyak yang percaya Tuhan mau kasih kepada saudara? Ada Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Hallelujah! Haleluya. There was a man called Noah. Ada seorang yang bernama Nuh. 120 years, he spent all of his life to build the ark of God. 120 tahun dia korbankan umurnya untuk membangun bahtera buat Tuhan. You know what? God has blessed him. Saudara tahu Tuhan memberkati Nuh. God gave him 780 years, extending his life. Almost 900 years he lived. Bapak Ibu Saudara, si Nuh itu bahkan hidup sampai hampir 900 tahun. Some people have a fear of death. Ya, sebagian dari saudara ada yang takut mati. Oh, what will happen to me when age grows? Oh, apa yang terjadi sama aku nanti kalau aku udah tua? But see here, Noah was living for 900 years. Tetapi ingat, Allah yang sama memberikan umur kepada Nuh 900 tahun. He said to somebody sitting with you, because he's wait upon the Lord. Kasih tahu kiri kananmu, kenapa bisa? Karena dia taat setia menunggu Tuhan. He waited upon the Lord, he became a new person. Ketika dia sabar menunggu Tuhan, dia menjadi muda, menjadi pribadi yang baru. If you wait upon the Lord, you shall become a new strength will come in your life. Kalau saudara bertekun menanti-nantikan Tuhan, saudara akan beroleh kekuatan baru, menjadi pribadi yang baru. The first point, Poin pertama apa? yearly waiting. Yang menunggu bertahun-tahun. People of Israel, they waited so long. Orang Israel nunggu bertahun-tahun lama. They got nation. Akhirnya mereka diberikan And tanah. Abraham waited so long for the child. Abraham juga nunggu lama untuk dia beroleh putra. God has blessed him. Tuhan memberkati dia, bukan? Noah waited for 120 years. Nuh menunggu 120 tahun. God gave him a new life. Dan Tuhan memberikan kepadanya hidup yang baru. In 2025, are you waiting for years that God should bless you? In 2025 of this year, are you waiting so many days and months, years, God to bless you? I'm telling, God will surely bless you. Ya, saudara sudah menunggu bertahun-tahun sampai tahun 2025 ini, maka saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Say to somebody, this message is for you only. Kasih tahu kepada orang di sebelahmu, khotbah ini, pesan ini berlaku hanya untuk kamu, bilang. Kasih tahu. Masing-masing saling menunjuk. I say, Praises to the Lord. Oh God, praises to your name. Oh God, your name is great and greatly to be praised. Sing glory to your name.
Poin yang kedua, catat. The people wait for the months. Orang yang menunggu-nunggu berbulan-bulan. In the Old Testament, there was a man called Daniel. Di dalam perjanjian lama ada seorang bernama Daniel. This Daniel, 21 days he was fasting. Daniel ini 21 hari dia puasa. That means 7, 7, 7, 3 weeks. Itu berarti 7 tambah 7 tambah 7 ya, 3 minggu ya. So the second point, people who wait for the Lord for weekly. Yang berikutnya selanjutnya orang yang menunggu berminggu-minggu. Are you waiting in the presence of God weekly some miracles to happen? Orang yang menunggu nanti-nantikan Tuhan dalam hadiratnya berminggu-minggu akan terjadi mujizat. Daniel have a good habit in his life. Daniel punya hobi yang bagus dalam hidupnya. What is that habit? Apa kebiasaannya, hobinya? We people thrice in a day we will eat the food. Kalau kita 3 kali sehari makan makanan untuk jasmani. Makana thrice times in a day will 3 kali sehari bukan? But Daniel 3 times he will pray. Tetapi Daniel yang dilakukannya 3 kali dia berdoa sehari. We 3 times in a day we will eat. Ya, kalau kita 3 kali makan sehari. But Daniel pray 3 times in a day. Tapi kalau Daniel berdoa 3 kali sehari. Pastor wonderfully created flyers distributed to everybody through WhatsApp. Message about today's meeting. Ya, Bapak Gembala, could you repeat? Our dear pastor beautifully created flyers about this meeting Ya, and distributed to everyone. Bapak Gembala membuat flyer yang begitu bagus, cantik untuk ibadah kita hari ini, bukan? But in church, not all the people came, only few came. Tetapi ternyata nggak semua yang melihat undangan itu datang, hanya sebagian. If pastor asks why you didn't come on this meeting, they will say, Pastor, we got some work, we went outside, we are unable. Ya, kalau gembala tanya kenapa kalian nggak datang ke ibadah, sebagian mereka menjawab ada kerjaan, kami keluar dan yang lain-lain. We say lot of time excuses to God. Demikianlah kita kepada Tuhan. Seringkali kita banyak alasan-alasan kepada Tuhan. But Daniel never forget to pray. Tetapi kalau Daniel nggak pernah punya alasan-alasan lupa berdoa 3 kali sehari. It may be a rainy season, it may be a summer season, whatever it may be, you always pray regularly. Nggak peduli dia apakah musim panas, musim kemarau, musim dingin, dia tetap berdoa 3 kali sehari. That's what the Bible says. He got a unique, excellent spirit. Itulah sebabnya dikatakan dalam Alkitab dia memiliki roh yang unik dan yang excellent, yang unggul. Do you want uniqueness in Baden? Maukah saudara memiliki keunikan di Kabanjahe ini? Do you want uniqueness in your working place? Maukah saudara engkau memiliki kekhususan, keistimewaan di dalam pekerjaanmu? Do you want uniqueness in among your relatives and friends? Maukah engkau tampil beda, unik di antara teman-temanmu? Say to somebody, wait upon the Lord. Kasih tahu kiri kananmu caranya, nanti-nantikan Tuhan bilang. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Menanti-nantikan Tuhan bilang. When you wait upon the Lord weekly, kalau engkau mau menunggu menanti-nantikan Tuhan mingguan, you will get uniqueness spirit. Engkau akan memiliki roh yang unik. People will see the difference in you. Orang akan lihat kamu itu berbeda. You will carry the presence of God. Karena engkau membawa kemana-mana hadirat Allah. There shall be joy in your life. Akan ada sukacita dalam hidupmu. Your face will glow in the grace of God. Iya, imanmu akan bertumbuh dengan anugerah Tuhan. Your eyes will see the visions of God. Dan matamu akan dapat melihat visi dari Allah. Your ear will fill with the oil of the Holy Spirit. Kepalamu akan penuh dengan urapan dari Roh Kudus. You will walk with the authority of God. Dan engkau akan melangkah dengan otoritas dari Tuhan. You know why? Because you are waiting upon not for the Saudara tahu kenapa? You are waiting for the Lord. Saudara tahu kenapa? Karena engkau tidak menantikan manusia, tetapi menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord and never put to shame. Those who wait upon the Lord and never put to shame. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Daniel wait for 3 weeks. Daniel itu nunggu 3 minggu. He got the excellent spirit. Dia memiliki roh yang spesial, yang khusus. The king said to Daniel, whom you worship is the living God. Ya, lalu raja pun berkata kepada Daniel, siapa Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang hidup. When the Lion
of 10, when Daniel was 9 of 10, the lion cannot touch you. Ketika Daniel dimasukkan di dalam gua singa, singa itu ngilu giginya, nggak berani gigit dia. Because the lion of Judah is living inside Karena Daniel. ada singa dari Yehuda di dalam diri Daniel. When you wait upon the Lord, Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, how many of you know the cat? Cat. berapa banyak dari saudara kenal kucing? Cat always be silent, calm, soft. Ya, kucing itu selalu kalem, ya, lembut. You should be like a cat in the presence of God. Mari kita seperti kucing di dalam hadirat But Tuhan. when the prayer is finished, Tetapi ketika doamu udah selesai, you will be like a lion. engkau menjadi seperti You will be like a singa. lion. Menjadi seperti singa. You will be like a lion. Seperti singa. You will be like a lion. Seperti singa. You will roar. Engkau akan mengaum. Wait upon the Lord. Menanti-nantikan Tuhan. Daniel was wait upon the Lord. Daniel menanti-nantikan Tuhan. He became a lion. Dia menjadi singa But the power and authority. dengan otoritas dan kuasa. Because Daniel waited, God has lifted him in the palace. Karena Daniel itu mau menanti-nantikan Tuhan, maka dia diangkat di istana jabatannya. If you wait upon the Lord, Kalau engkau mau menanti-nantikan Tuhan, God will lift up you in all Indonesia. Tuhan akan mengangkatmu dan membawamu ke seluruh Indonesia. If you wait upon the Lord, God will use you. Ya, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memakai saudara. Sing praises to the name. Oh Lord, praises to your name. Glory. Name is great and greatly to be praised. Ayo bersama saya, sama-sama. Daniel prayed, God has lifted him. But if you worship, He will lift up you like a Daniel. Daniel menyembah Tuhan, Tuhan angkat dia. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan mengangkat saudara. I sing praises to your name. Pastor, I'm seeing the vision about you. Bapak Pendeta, saya mendapatkan visi penglihatan buat Bapak. When you wait upon the Lord, Di saat Bapak menanti-nantikan Tuhan, like a Daniel, seperti Daniel, very soon, sangat dekat waktunya. any new souls God is going to give to your ministry. Banyak jiwa-jiwa Tuhan akan tambahkan dalam pelayananmu. I can see the vision. I can see the vision. Aku udah lihat visi itu. People will come in car to your church. In car, you mean? Yeah. Ya, ada juga orang-orang yang naik mobil ke gerejamu. And they will search you where this GBA church. Dan mereka akan mencari gereja ini, di mana letak gereja GBI yang di Kabanjahe itu. Many people, they were searching and they don't find out the new good church. But I'm telling you, very soon, God is going to open a new doors for you. Banyak orang cari gereja yang bagus, mereka tidak menemukannya. Tetapi saya mau katakan, dalam waktu dekat Tuhan akan buka pintu yang baru buat Bapak. You are saying within your heart to the Lord, Engkau telah mengatakan itu di hatimu kepada Tuhan, bukan? Lord, I sacrifice my life. Engkau berkata, Tuhan, aku korbankan hidupku. I'm totally committed my life. Aku sudah total menyerahkan hidupku. Why the souls are not coming to my church? Mengapa jiwa-jiwa belum juga bertambah banyak di gereja ini? This is your prayer. Ini doamu, bukan? And also you're not money-minded ministers of God. Dan juga aku melihat engkau bukanlah seorang yang mata duitan, matre. You're a very simple and humble man. Engkau seorang sederhana dan rendah hati. You love God with all your heart. Engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Your passion is to worship Him. Dan passionmu, kerinduan hatimu adalah nyembah Tuhan. Your passion is to win the soul.
Ya, kerinduanmu itu memenangkan I jiwa-jiwa. can see in Jesus' name. Aku sudah dapat melihat dalam nama Yesus. In this mountain, God is going to bless you in Jesus' mighty name. Iya, di Kaban Jahe ini Tuhan akan memberkati engkau dengan cara yang luar I biasa. sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, and also the Lord is telling me, Juga Tuhan menunjukkan kepada saya, you love small children very much. Bapak itu sangat sayang kepada anak-anak. Benar? And many children, you want to feed them, help them, support them education. Dan banyak anak-anak yang Bapak sendiri pingin bantu mereka, memelihara mereka dan menyekolahkan mereka. Pastor, I'm seeing the vision. Bapak Pendeta, aku sudah melihat visi In itu. future, you will start orphanage. Di masa depan Bapak akan membuka panti asuhan. You have many dreams. You have many dreams. Ya, Bapak ini punya banyak impian. One by one, God is going to fulfill it. Satu demi satu akan digenapi Tuhan. And what I'm saying, already God told you. Dan apa yang saya katakan ini hanya Tuhan yang memberitahukan kepada Bapak. And God will give everything for you. Dan Tuhan akan memberikan segalanya buat Bapak. I can see the van for your church. Dan aku sudah melihat kendaraan buat gereja ini. Support for your church. Juga dukungan-dukungan buat gereja ini. Every blessing is on your way. Iya, jadi semua berkat-berkat itu sedang dalam perjalanan menuju ke sini. But you should wait upon the Lord. Tetapi harus menanti-nantikan Tuhan. I sing praises to your name. Oh God, praises to your name. Oh Lord, your name is great. I want Pastor and his wife to stand right now. Mari Pak Pendeta dan Ibu Gembala, coba tolong berdiri di sini. Pastor and his wife, Rabbi Ya, Pak Gembala, tolong maju. I sing praises to your name. Father is telling about both of them. Roh dari Bapa, ya Allah yang hidup itu akan memberitahu sesuatu. Right from today, mulai hari ini, your anointing is going to be different in Jesus' name. Urapan dalam Bapa akan berbeda dalam nama Tuhan Yesus. As a man of God all the way from India, I prophesy over you. Bayangkan saya sebagai hamba Tuhan datang jauh-jauh dari India untuk menubuatkan ini kepada Bapak dan Ibu. According to John 14:14. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 14. Whatsoever you ask in my name, I will do it for you. Apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. God seeing your faithfulness. Tuhan melihat kesetiaanmu. Today is promising you. Hari ini Dia berjanji kepadamu. My son and my daughter. Putra dan putriku, your test period is over. Ya, semua kesulitan masa lalu itu sudah berakhir. Now the season has started for you. Dan sekarang musim yang baru dimulai dalam hidup. That season is a season of blessings for you. Musim itu adalah musim berkah dalam hidupmu. You will see the growth in your ministry.
growth in your Ya, ministry. engkau akan melihat pertumbuhan dalam pelayananmu. You will see the favor of the Lord shall come upon your ministry. Dan engkau juga akan melihat perkenanan Allah dalam pelayanan ini. You will baptize many people in Jesus' name. Engkau akan membaptis banyak jiwa-jiwa baru. Receive the fire. Terima api itu. Receive the anointing right now. Terima urapan itu sekarang. Receive the fire, fire, fire. Api, api, api. God is filling you right now, right now. Tuhan sedang memenuhi sekarang. New anointing. God is falling on you right now. Ada turun atasmu sekarang. Receive it, receive it, receive it. Terima, 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 terima. I say praise